Qancha oldi aka? Yo'q, oldingmi? Qanchadan? 35 ming, 40 ming. 45 ming. Yoshlar boq sotgan. Qancha oldi aka buqa? 205. 205 ming deydi. Qancha oldi aka bu? Qancha oldi aka? Sen az millimetre mi qolgan? Qancha oldi aka? Yana bola. 110. Turpoq urg'ach ekan. Assalomu alaykum ekandoshlar. Biz shunday bugun 31-may Chalavatdagi mal bozorga keldik. Bir sira at, жылқы, qo'ylarning balarini tartib chaqiramiz. Sizlar bo'lsa videoga birden like basып turganlar kelingizlar. Kanalga qattiq подписаться bo'lib, qo'llab quvvatlab, ой pikingizni kommentariyga yozib turganlar. Поддержкадан berib turasizlar. Biz bir sira tartib chaqirib beramiz turganlar. Qo'ldan kelishincha boshladiganda videoni. Assalomu alaykum, zamondoshlar, mekendoshlar. Bugun 31-may 2025-yil. Biz shunday Jalavat mal bozorida жүрөбүz. Hozir at bozorga keldik. Bir sira attардын tay, be, qulun, байтал ошолордун бааларын bir sira билебиз. Сиздер болсо видеонун башында тургандар видеого келиңиздер. Балчайта лайктардан басып, каналга подписаться болуп, ой пикириңерди жазасыздар тургандар. Биз чекеден тартып көрсөтө беребиз. Tay, be, qulundарды тартып көрсөтөбүз тургандар. Комменттерге жазыңыздар, видео кандай тартылыптыр, кемчиликтери барбы, жокпу, ошолорду жазыңыздар. Кемчиликтер болсо ошолорду түзөгөнгө аракет кылабыз тургандар. Бир чекеден баштай беребиз. Канча татасыз aka? 45тен. 45тен тайларбы? 45 миңден отат экен. 45 миңден. Мәләкә садаңызды берсин. Мон сурайчы. Канча татасыз ава? 80? 80 миң дейт. Кунана? Калтатай. 80 миң дейт. Ава канча татасыз? 65. 65 миңден. 65 миңден дейт. Өзүн тартам жо. 60 миңден. Так. Mayli aka, sodangizda bersin. Keyin aylantirib tartaveramiz. Yaxshi. Так, buni tartalchi. Ukam qancha to'tasing? 80? 80 ming deydi. Yaxshi. Chekeden tartaveramiz. 80 ming deydi. Так, ukam kuzrachi. Qancha to'tasan? 90? 90 ming deydi. Kaltatay. Так, chekeden so'rayveramiz. Kamga so'raychi. Aka qancha tutasiz aka? 85. 85. Kaltatay bo'lib qo'y. Kaltatay. Qancha? Baqaysizlar. Qayerdan keldingiz aka? Bozorqo'rg'on. 85 ming deydi. Mayli aka, sodangizda bersin. Kaltatay. Qancha tutatgan? 70. 70 ming deydi. Kaltatay. Так, sekin o'tiraverchi maqtaga. Kam qancha to'tasing atdi? 90 mingga bermadingmi? Savdo bo'lib tur, 90 mingga. 90 mingga bermadim deydi. Qayerdan kelding? Aqsudan kelibdir. Так, sekin so'rayverasiz. Mana qaram so'ralchi. Assalomu alaykum. Qancha totasiz aka? Qancha totasiz? 95. 95 ming. Bunam bu? Bunam. 95 ming. Так. No, savdo bo'ladi shu. Qancha so'rayapsiz aka? 165 ming so'm berdim. 165 yo'q, nima? 165 ming.
Ber atayım dedim. Azmaz koşut kestege. 165 ming deydi nökönü. Tak. Так, теге мияқтар көтерөз эми. Кашкатайлар канча тотасыз ака? Biri 80 lira etmiş. Но 70 экен кичинекей. Наркысы 80 экен. Ака канча тотасыз? 110. 110 миң. 110 миң. Канча? 115. 115. Шуы? Наркычы? 95. Теби. 115, 95 deydi. Ha? YouTube'ga. Так, теге сұрайыр. Қанша тұтасыз ака атты? Я. 130. 130 миң. Сіз ака? 140. 100 өкөтең бе? Ну 120 екен. Ну 140 екен. Бұл жануардың бағасы қанша екен? 180. Жашы қанша? Жаңасы. Құлағы бар ма? Құлағы бар екен. 180 миң дейді. Ака қанша тұтасыз? 200. 200 дейді. Де қараны. 200. Жашычы? 2 асы дейді. Басы 200 дейді. Пекин тартамчы. Қанша тұтасың араға? 200? 250 миң дейді. 250 миң. Бақайсыла. Қанша екен аға? 130. 130. Жашы қанша? Жаңасы? 130. Кәмір дейді. Бақайсыла. 130 дейді. Қанша тұтасыңар? 150? 150 миң дейді. Қанша тұтасыз ава? Қанша тұтасыз? 150? 150 миң дейді. Жашы ава? Жашы 2 асы дейді. Оша 135-ке сатылып тұр. 135-ке сатылып тұр шу. Қанша тұтасыз? 350 дейді. Жаңасы дейді. Жақшы жоғын екен, бойы биік. Жаңасы дейді. Россия дейді. Қолы жоғын, жақшы екен. 350 додар. Мойындары жоғын екен. Құты қолы жоғын, жақшы екен. Pulun қанша тұтасыз? 130. Олар сұрайлы жазып. Ава қанша тұтасыз? Bunu 70'ke satış gerek. 70. Қантатай? Бұнан да? Бұнан 70 дейді. Қанша тұтасыз аға? Қанша тұтасыз? 80. 80. 80 миңнен дейді. Сіз шаға? 120. 120. Ну громче? 125. 120-125. Кейін өтер өлче. Нан сұралчы. Қанша тұтасыз аға бені? 160. Бейлер көтөбүз.
Mına neteden tezilgen beyler turadi. Qanchadan ekan aka beyler? 120 dan. Turaylik. Qancha tutasın ukam? 100 ming kam bor. 100 ming. Mingizau? Mingiz aytgan a? 100 ming kam bor deydi. Yaxshi. Pul qancha ekan? 160. Yaşları? 5. 160 deydi. Boz o'xshaydi. Qancha tutasiz aka berlerdi? 120'dan otan mayli aka. 120. Çarba beyler. Çarba. Boz bu. Çarba. Ha. 120. Adam tartmadı. Yo adam tartmayım aka. Kulunu varlar. Kulundu beyler turaylik. Ya pul qancha ekan bunun? 170. Qancha balası? 5. balası ekan. San? Sizniki çaka? 140 ming. 140 ming. Pul da sağın ekan, kulunu var ekan. Öte жақшы. Erkek ekan kulunu da. Pulu qancha ekan aka? 170. Kere жаңылы туылған ұқсайды. Bir cuma. Şey ne ekan? 170 deydi. Aylar suraylik. Pul qancha akam? 65 dan. Qancha? 65 dan. 65 dan kam bor deydi. Suraylik. Bir de pullar qancha ekan bunun? Ha. 75. Kalta tay bo'lib qol? Kalta tay. 75 ming deydi. Narxisicha? Bunlar piştiler. 100'dan? Ha yok. Bıştılar 100'dan deydi. Alatay ekan. Kalta tay. Eşekleri sırayla çıkacak ekan. Ya qancha bularың? 3 ming. Endi bola erkak. Bunda balası bu. Onun qancha? Alam 3 ming. Balası erkek deydi. Senikichi? Seniki ham 3 ming be. Narx balası bu. Ene bala? Balası erkek mi? Urg'ach ekan ha balası. Quloq chavadasan-ku? Ha, malades. 3 mingdan deydi teshiklar. Urg'ach.